السيد المدير الإقليمي للضرائب المحترم، الأستاذ محمد اليعقوبي المحترم، الأستاذ محمد منير المحترم، السادة أعضاء مكتب المقاولين وأرباب المصانع بآسف المحترمين، السيدات والسادة المنخرطين المحترمين، ممثلي مختلف المنابر الإعلامية المحترمين، أيها الحضور الكريم، باسمي ونيابة عن أعضاء مكتب جمعيات المقاولين وأرباب المصانع بالمناطق الصناعية بآسف وجميع منخرطيها، أحيي الحضور الكرام تحية صدق وإجلال على تلبية الدعوة لحضور هذا اللقاء الذي نجدد من خلاله التواصل مع كل الفرقاء، مؤكدين في وقت ذاته حرصنا الدائم على الاستمرار في تدارس وتتبع كل الملفات التي تصب في خدمة المقاول وكذا المقاولة، سواء أكانت صناعية أو تجارية أو خدماتية، في إطار يضمن مصلحتها ويدعم نجاعتها بهدف النهوض بكل الجوانب التي من شأنها خدمة التنمية بهذا الإقليم والجهة. كما لا تفوتني الفرصة باسمي ونيابة عن جميع المنخرطين أن أشكر وأرحب بكل من الأستاذ محمد اليعقوبي المحاسب المعتمد ومستشار في النظام الضرائبي، والأستاذ محمد منير أستاذ الضرائب والمالية بجامعة القاضي عياض على تواجدهم بيننا لعرض وتفصيل المستجدات التي عرفها قانون المالية وخاصة في شقه الضريبي في ظل ما يعرفه الراهن الاقتصادي من تقلبات استنادا إلى الظرفية الوطنية والدولية. فإلى جانب هدف تحسين المناخ العام للأعمال بالمناطق الصناعية للأسف وإعداد دراسات ومقترحات حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والترافع عنها لدى المؤسسات الحكومية وغيرها التي تضمنها الفصل الخامس من القانون الأساسي لجمعية المقاولين وأرباب المصانع بالمناطق الصناعية للأسف. هناك كذلك مسألة المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تندرج ضمنها هذا النشاط الذي ارتأت جمعية المقاولين وأرباب المصانع بأسف ضرورة تنظيمه نظرا لأهميته بالنسبة لكل المؤسسات المنتجة، سواء أكانت شخصيات معنوية أو ذاتية، نظرا للنظام الضريبي من تأثير مباشر في تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية. فالعدالة الضريبية التي ينشدها الاستثمار الوطني والجهوي والمحلي تقتضي من المؤسسات التشريعية في شقها المالي استحضار مجموعة من الآليات التي تحكم حركية المعاملات التجارية حسب الخصوصيات التي تميز كل مؤسسة وكل جهة، عملا باقتراحات كل الجهات ذات الصلة بالموضوع من أجل إقرار نظام جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد الذي نادى به جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطابه الأخير بمناسبة الذكرى 66 لثورة الملك والشعب. ولا يسعني في هذا الصدد نحن كمجتمع مدني إلا أن نثمن كل المنجزات التي تحققت وتطورت التي عرفها النظام الضريبي في ظل السياسة الرشيدة
لمولانا أمير المؤمنين صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Merci Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Mounir Koufi, chef du service d'assiette auprès de l'administration des impôts de Safi. Merci, c'est Mohamed Mounir. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Tout d'abord, je tiens vivement à remercier Mounir Mahmoudi en tant que président de l'association des industriels de Safi, M. Mohamed El Yacoubi en sa qualité de président de l'organisation professionnelle des comptables agréés, et M. Mohamed Mounir, professeur universitaire de la fiscalité Qadiriya. De toute façon, la rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans l'esprit de démocratisation de l'information. On aura M. Mohamed Mounir et M. Yacoubi auront l'occasion d'éclaircir un petit peu tout ce qui est nouveauté apporté par la loi de finances 2020. Mais si vous permettez, je vais essayer de faire un petit peu le contexte dans lequel a été élaborée cette loi de finances. Vous n'êtes pas sans ignorer que la loi de finances a été le fruit d'un travail qui a été élaboré dans une démarche très participative. Donc, la loi de finances de l'année budgétaire 2020 s'est fortement inspirée des recommandations des assises nationales sur la fiscalité qui se sont déroulées le 3 et 4 mai 2019. Les recommandations issues des ateliers de ces assises, ils ont impacté la législation et le fait de légiférer les dispositions fiscales nouvelles qui ont en tout cas contribué à améliorer le climat de l'investissement et instaurer un nouveau climat de confiance entre l'administration fiscale et les parties prenantes. À cet égard, il est utile de préciser que la dite loi constitue une phase importante de le processus de mise en œuvre de ces recommandations. Et à titre des principales recommandations consacrées dans la loi de finances 2020, on peut citer le réaménagement progressif du taux de l'IS afin de s'inscrire dans les meilleures tendances et pratiques à l'international, l'intégration progressive de l'économie informelle vers l'économie organisée, l'atténuation du coût fiscal et l'allègement de la fiscalité pour encourager les associations sportives à intégrer le domaine de sociétés structurées, la révision de certaines conditions fiscales, l'encouragement de la constitution des holdings. Donc c'est entre autres la participation volontaire donc المساهمة الإبرائية في إطار التسوية الإبرائية ديال les arriérés non payés et les déclarations non payées. Donc sans plus tarder, je passe la parole à M. Mohamed El Yacoubi, c'est Mounir pour terminer. Merci beaucoup pour votre présence. Avec un grand plaisir que je participe à cette conférence de débat qui va être consacrée aux mesures d'amnistie et surtout on va essayer de mettre l'accent ou de focus sur les nouvelles dispositions du système fiscal relatif à l'année 2020. Je tiens à remercier notamment le comité d'organisation qui a travaillé en amont
logistique de cet événement. Et à ce titre, je tiens à remercier vivement Moujid. Je remercie également Si Mohamed Taki et Si Hassan Dani, qui ont travaillé sur la préparation de cette importante rencontre. Rapidement, je vais essayer de faire un exposé. J'espère qu'il va être bref pour aussi donner plus de temps à l'échange avec les participants et notamment répondre à vos questions par rapport aux interrogations que vous pouvez avoir sur je dirais, ce nouveau dispositif fiscal avec les nouveautés qu'il apporte. D'abord, ça a été rappelé tout à l'heure, ce qui marque un petit peu cette loi de finances et ce qui va marquer aussi les 4 prochaines lois de finances, puisqu'on parle aussi d'une programmation fiscale qui porte sur une durée de 5 ans. C'est surtout l'adhésion du Maroc à la convention BEPS. Cette convention qui nous oblige en quelque sorte, qui oblige quelque chose comme 89 pays qui ont adhéré à cette convention à se conformer à des standards nationaux sur le plan fiscal. Des standards surtout en termes d'échange d'informations, en termes de lutte contre ce qu'on appelle l'érosion fiscale ou les pratiques dommageables qui peuvent toucher les bases imposables des pays, d'une façon générale, des pays qui sont partenaires de la Convention. Pourquoi le Maroc a signé cette Convention? Parce qu'il le fallait tout simplement. Donc on était plus ou moins contraints à le faire. Et je dirais aussi que nous avons intérêt aussi à intégrer je dirais, ce groupe de pays qui ont été les premiers signataires, je dirais, de la Convention. Et cette orientation, je dirais, a aussi un caractère irréversible. Donc on n'a pas vraiment le choix. Donc on devrait aller de l'avant. Et c'est ce qui fait que cette convention a été signée le 25 juin, juste après les assises sur la fiscalité tenues à Sfarat. Qu'est-ce qu'il en est exactement quand on parle du BEPS ou cette convention? C'est surtout que là, on va se conformer à des standards internationaux au niveau même des barèmes d'imposition, au niveau même de lutte contre je dirais, les pratiques dommageables sur le plan fiscal. Et on va voir l'impact aussi sur ce qui est proposé sur cette loi de finances 2020, avec aussi, je dirais, il faudrait voir aussi sur le moyen terme, ce qui va venir aussi pour les prochaines lois de finances, soit suite aux recommandations des assises de la fiscalité, soit tout simplement, c'est des exigences qui sont liées tout simplement à cette obligation que l'on a du fait d'adhérer à cette convention et du fait qu'on est obligé d'aller vers plus de conformité fiscale internationale. Je pose deux questions concernant l'IS et l'IR. La première question, ça concerne les sociétés, par exemple, une société ou la personne physique, de 2 ans successifs, ça peut voter de l'IS déficitaire. Troisième année, par exemple, en 2019, elle est bénéficiaire, mais la cotisation minimale est supérieure à l'IS. Dans ce cas, le taux appliqué, c'est 0,50 ou bien 0,60. Volonté, monsieur numéro. Ma deuxième question, ça concerne l'IR pour le revenu foncier. Par exemple, un professionnel. Il a 2 revenus, revenu foncier et un revenu professionnel. Ou bien un revenu foncier et un revenu salarié. الأستاذ محمد اليعقوبي فيما يتعلق بشرحه للتبيئي بالنسبة للسكن الأصلي اعتبر بأن فوق 6 سنين معفى وبالأقل 6 سنين هو معفى كذلك إذا طلب ذلك بشروط. من ضمن الشروط اللي قال كاين شرط آخر وهو إيداع المبلغ لدى الموظف خلال 6 أشهر لشراء سكن أصلي. خلال 6 أشهر يعني تخصو تبقى مقابل التبيئي 6 أشهر
عند موظف ويشري إلا بغى يستافد من هذا الإعفاء اللي هو أقل من 6 سنوات يشري في داخل هذه الفترة 6 شهور. النقطة الثانية وهي اللي طرحت انتباهي وهي الإعفاءات الناتجة عن تصريح الممتلكات والأموال المنقوصات. Donc 0,5%. Pour ce qui est de lier à l'impôt sur le revenu, dans le cas où vous avez un loyer, l'auto maintenant il est libératoire, 10 ou 15% à déclarer avant fin février ou exactement avant le 1er mars. C'est bon? Maintenant, lorsque vous avez d'autres revenus, ça veut dire lorsque vous avez un revenu professionnel avec d'autres revenus, peu importe les revenus, à chaque fois que vous avez le revenu professionnel, c'est le revenu professionnel qui l'emporte, et à ce moment-là, vous déposez votre déclaration avant fin avril. C'est bon? Le revenu foncier est devenu libératoire. Le revenu foncier est libératoire. Donc, le revenu foncier, vous le déclarez avant fin février. Donc il est devenu libératoire. Dans le cas où vous avez un revenu professionnel avec d'autres revenus, ben à ce moment-là, ça va partir. Mais je vous donne un autre exemple. Dans le cas où vous avez, par exemple, 2 salaires. Dans le cas où vous avez 2 salaires, si vous avez uniquement 2 salaires, vous devez déclarer votre revenu global avant fin février. Parce que peut-être que le premier salaire est de 5 000 dirhams, versé par la société A, un deuxième salaire versé de 5 000 dirhams versés par la société B, chacune fait un prélèvement à la source d'un montant qui est faible, mais normalement vous gagnez 10 000 dirhams. Vous êtes obligé de déclarer à la fin de l'année les 2 salaires et après vous allez déduire, je dirais, lié à la source qui a été amputée. Est-ce que c'est bon? Dans le cas où vous avez 2 salaires plus un revenu professionnel, vous ne déclarez pas avant fin février. Donc vous allez déclarer fin avril. Donc c'est toujours le revenu professionnel qui l'emporte. Il y avait une question qui concerne du bâtonnier Chouki, de Oussad Naqib Chouki, حول السكن الرئيسي. هذا الإجراء كان انتقاد ديالو في البرلمان وفي الصحف. كانوا الناس كيتمناو تعطى على الأقل سنة ماشي المدة يمكن قصيرة بزاف effectivement باش تقدر تبيع. Il faut séquestrer la somme auprès du notaire. وخاصك تلقى السكن الرئيسي آخر. على أي وزارة المالية هما اش كيقولوا كان عندنا نقاش مع المدير العام ديال الضرائب هما كيقول لك هذا الإجراء ما جاش يمكن ما مصوبش مزيان ني با بيان كونفيني ولكن كيقول لك الإجراء ما جاش من وزارة المالية هذا دخل في البرلمان في التعديلات ويمكن في لا ميز اون براتيك ديالو يفا بوزي بروبليم غيكونوا دي كا ويمكن كل كا غيكون سبيسيفيك حتى طرحوا مسائل اخرى كاين اللي كيقول لك انا ما بغيتش ندير سكن رئيسي بغيت نشري بقعه ونبنيها هما اللي حتى ساعات كيقول لك لا اما غتخضع جدير لي كريتير ديليجيبيليتي كي سون تري بريسي او نيفو د لارتيكل الا كاينين عندك لافونتاج الا ما كاينينش ما عندكش لافونتاج دونك من غيرهم ما كاينش شي حاجه اخرى بحال هذاك الشيء اللي قلنا قبيله واحد كيقول لك بعت ب 5 مليون درهم واش ممكن جو ريانفيستي داك 4 مليون درهم لا ما يمكنش خاصك تكون اقل من 4 مليون درهم يمكن 2 3 حتى ل 4 مي الا فتي 4 ما بقاش عندك لافونتاج وهذيك القضيه ديال الريانفيستيسمون سي كون سا ولا ديوري افيكتيفمون لي كورت يمكن اللي ممكن هو الواحد يقلب على السكن حتى يلقاه عاد ديك الساعه واخا عنده اللي غيشري غيعطلو شي شويه باش على الاقل يفالونسي ليزوبيراسيون دون فاسون باراليل دو مانيير à réaliser l'opération dans les délais pour profiter davantage donc inséré dans la loi. بالنسبه للunité de lutte contre le blanchiment l'unité بالنسبه لينا اللي existe ما toujours existé نعطيكم غير امثله يمكن راه بان لي بعض المديرين ديال البنك هنا طبعا الاستاذ مدير مجموعه بنكيه كبيره ديجا فاش كتكون هي لا سوم امبورطونت كتفوت واحد العدد البنكي واخا كياخذ عندك الفلوس راه يدوا رونسيني هو في السيستم دانفورماسيون
وكيشوف واش هذوك الفلوس مشكوك اليوم ولا لا. دونك هو يبغي السينيال ديجا. ابخي لونيتي كدير شغلها. جي فو انا دي كا باغ اكزومبل اللي كتلقى ان كليون الى غوستي من برا 3-4 المليارات. كيجي بحث عليه بعض المرات بعض المرات كيتصلوا بينا كاع كيبغيو يعرفوا معلومات ما كيبغوش نعطيهم معلومات، ولكن من حقهم ماشي انهم الا كيبحثوا راه كاين مشكل، لا ما كيبغيو باش كيبغيو هما بالضبط كيشوفوا هذوك الفلوس اللي جاو واش غادي للاستثمار ولا يكون غادي لشي حاجه اخرى ولا مي اشاك فوا كل مونطون ايت امبورطون راه يلي سويفي اكثر اللي يجي من برا وبعد المرات يجي من بعض الدول بالضبط. ميو اونكور كاين بعض لي ناسيوناليتي الا كانوا غير في لي ستاتut. Je parle de certains pays comme l'Iran, etc. Alors, automatiquement, quand il y a une enquête, qui je voyais la publicité légale, le bulletin officiel, une enquête interne à la flux nigérien, surtout, il y a une société, ça fait pour la forme, ça fait qu'il y a une autre activité. Donc, quand il y a une enquête dans ce sens-là. ذلك أن الشكر والتقدير وإسناد الفضل لأهله هو من شيام الكبار، كما أن للنجاح أناس يقدرون معناه، لذا نقدر جهود الأساتذة المحترمين وكل ما قدموه لنا من مستجدات وأفكار بشكل واضح ومبسط، والتي من شأنها تنوير الرأي العام المقاولاتي، الأمر الذي سيخدم لا محل المقاولة ويجعلها تنخرط بالفعل في التنمية من خلال الرفع من الإنتاجية وتوفير مناصب الشغل. كما نثمن كل التدخلات التي قدمها الحضور الكرام والتي كانت بمثابة قيمة مضافة جعلت لقاءنا هذا لا يحيد عن فحوى ما ورد في العديد من خطب صاحب الجلالة التي أكدت على ضرورة تجديد بنيات الدولة وتحديثها بما يضمن توطيد دعائم التنمية المندمجة للمجالات الترابية، ومن ثم تجميع طاقات كافة الفاعلين حول مشروع ينخرط فيه الجميع. وبهذا نعتبر أن جمعية المقاولين وأرباب المصانع في المناطق الصناعية بأسف قد عبرت عن انخراطها اللامشروط في المشروع التنموي من خلال تأطير عدة لقاءات وورشات سابقة ينضاف إليها هذا اللقاء الذي ستليه لقاءات أخرى تصب في المحور العام للنموذج التنموي الجديد الذي ينشده المغرب لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، وذلك تحت القيادة الرشيدة لملكنا الهمام محمد السادس أدام الله نصره وعزه وأقر عينه بولي عهده سمو الأمير الجليل مولاي الحسن وكافة أفراد الأسرة العلوية، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد فيديوهات أسفي أشكين.